Setiap kali cerita seram Indonesia masuk Netflix, confirm top 3 Malaysia punya Netflix, confirm. Tapi kali ni sebab ramai dekat social media kasih 10 per 10, 100 per 10. Dulu, film horor Indonesia sering dipandang sebelah mata. Dianggap lokal, terbatas, dan hanya populer di dalam negeri. Tapi semuanya berubah sejak dunia mulai membuka mata lewat platform seperti Netflix. Tiba-tiba, film-film yang dulu tersembunyi ini muncul di layar global. Bisa ditonton siapa saja, di mana saja. Dan yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaan. Meledak, terutama genre horor. Orang-orang dari berbagai negara yang sebelumnya tidak pernah mengenal film hantu Indonesia mulai penasaran. Awalnya mungkin hanya iseng, tapi begitu menonton, reaksinya langsung berubah. Kaget, tegang, dan banyak yang tidak menyangka kualitasnya setinggi itu. Bayangkan seseorang yang terbiasa dengan film horor barat yang penuh efek visual, lalu tiba-tiba menonton film Indonesia yang lebih mengandalkan suasana, budaya, dan rasa mencekam yang perlahan masuk ke pikiran. Bukan sekadar jump scare, tapi teror yang terasa dekat. Banyak dari mereka merasa seperti menemukan sesuatu yang tersembunyi, seperti menemukan hidden gem di dunia perfilman horor. Whenever people talk about Asian horror, your mind immediately goes to Japanese horror or Korean horror because those are very popular, and yes, they should be popular. But one of my favorite subgenre in this Asian horror universe are the Indonesian horror movies. Indonesian horror movies have sort of taken the horror community by storm in these past few years because they have been releasing bangers after bangers. The horror movies from Indonesia in the 80s and the 90s were more on the campy side. It wasn't until the late 2000s to early 2010s Indonesian horror movies really started getting gritty and dark and scary. So consider this video as your guide to Indonesian horror movies. Start with these films and then you can go back and research and watch whatever you want. Macabre was my introduction to Indonesian horror movies. This is an incredible film. It's a brutal slasher movie with a kick-ass final girl. It mixes camp, gore, intensity, and scary sequences. It is a brilliant film. Also have to warn you, this was apparently banned in a few countries, so. Next up, we have Satan's Slaves. Now, this film is a sort of remake sequel to an 80s film of the same name, but you can watch this one, you will still understand this film. This is sort of a mixture between Insidious and a lot of cultural themes from Indonesia. It is so scary, y'all. Some of the scenes intense. May the Devil Take You and its sequel, May the Devil Take You 2, is absolutely scary as hell. Think of it as a heightened Evil Dead. Oh my god, I was terrified while watching this film, especially the second one. I cannot wait for the third and the final installment. Imperigore is definitely a sort of cinematic masterpiece in my opinion. From the first second of the film to the last second, you are left with this feeling of heart racing. Trust me, the opening sequence is one of the best opening sequence ever. And finally, The Queen of Black Magic. This is more of a modern horror movie because it came out in 2021, I think. Intense, love it. I really, really recommend you to watch this one because some of the imagery in this, I hope this video helps you discover some Indonesian horror movie gems because they are awesome and need to be watched. Gila, pecah rekor guys. Film Ghost in the Shell bakal tayang di 86 negara. Bangga banget ya, sampai merinding gua cuy. Ini jadi film Indonesia yang diproduksi oleh PH asli Indonesia yang hak penayangan termasuk penayangan di bioskop sudah dibeli oleh 86 negara. Bahkan sebelum filmnya tayang di Indonesia 16 April nanti guys. Setelah sukses di ajang Big Three Festival Film Internasional di dunia, yaitu Berlinale 2026 dalam program Forum, yang dimana tiket film ini dilaporkan terjual habis untuk semua sesi penayangan dan mendapatkan reaksi yang sangat positif dari
dari penonton global, guys. Karena dinilai film ini tuh unik dan sangat berani banget menggabungkan genre horor, komedi, dan satir sosial yang mungkin sekarang masih jarang disentuh industri perfilman Indonesia. Hingga saat ini hak distribusi film Ghost in the Shell telah diamankan oleh berbagai perusahaan untuk wilayah Amerika Utara, Eropa, hingga Asia. Kalian bisa lihat sendiri nih guys, list negaranya yang berjumlah 86 negara. Banyak banget asli. Jujur gue bangga banget sekaligus jadi penasaran nih sama filmnya kenapa sampai bisa menarik perhatian dunia ya. Sementara itu di Malaysia, fenomena ini juga jadi perhatian. Banyak penonton yang mulai sadar bahwa film horor Indonesia punya daya tarik yang kuat di pasar internasional. Bahkan seringkali ketika membuka Netflix, judul-judul horor Indonesia justru muncul di jajaran trending. Dan yang lebih menarik lagi, penontonnya bukan hanya orang Indonesia, tapi juga penonton global yang terus bertambah. Setiap kali cerita seram Indonesia masuk Netflix, confirm top 3 Malaysia punya Netflix, confirm. Tapi kali ni sebab ramai dekat social media kasih 10/10, 100/10, apa seram gila, Kitab Si Jin dan Ilin. Tak lah, aku pun tak ada komen sangat lah. It's basically the same film seram Indonesia. Dia kalau tak ada scene perempuan solat kena kacau tu, tu bukan filem seram Indonesia lah. Aku perasan ada satu post ni, dia suruh Netflix Malaysia jangan masukkan banyak filem seram Indonesia kan. Macam sekarang kan. Masalahnya ramai yang tengok dan ramai yang suka. Netflix Malaysia tapi filem Indonesia diangkat. Masuk yang nombor satu. Apa masalah? Filem Indonesia asal masuk Netflix ya, terutama filem seram mesti duduk carta nombor 1 dalam Netflix Malaysia. Orang Malaysia tengok ke orang Indonesia tengok aku tak tahulah. Udah aku bilang Malaysia dengan Indonesia itu serumpun. Mana tidaknya. Malaysia sekarang tengah duk bising pasal ajaran sesat. Duduk Indonesia buat keluar satu filem seram pasal ajaran sesat. Tahu filmnya keren. Filem seram yang sangat keren. Pasal ajaran sesat. Sama lah Malaysia sekarang memang tengah bising sebab ajaran sesat. Itu Abuya. Ini cerita pasal Abah Mulia. Bagus filmnya ya. Ya Indonesia. Indonesia kalau bikin filem seram memang keren. Yang terbaru ni Tahut namanya. Di bioskop saya tengok ya. Di bioskop. Kenapa Indonesia obses dengan cerita hantu? Kalau kau perasan lah kan, Indonesia ni antara negara paling kaya dengan cerita hantu. Dari kampung sampai bandar besar macam Jakarta, dari nenek tua sampai budak sekolah. Semua ada cerita sendiri pasal makhluk halus. Pocong, kuntilanak, toyol, genderuwo, liak, palasik, senarai dia panjang gila. Tapi soalannya, kenapa Indonesia macam obses sangat dengan hantu? Kenapa filem seram mereka boleh sapu box office setiap tahun? Jawapan dia bukan sekadar orang sana penakut atau orang sana kuat mistik. Cerita dia lebih dalam daripada tu. Ianya campuran sejarah, agama, politik, trauma kolektif, industri hiburan dan budaya lisan yang tak pernah putus. Kalau tengok data box office Indonesia dalam 10 tahun terakhir, genre seram konsisten antara yang paling laku. Contoh paling jelas, KKN, Desa Penari 2022. Filem ni kutip lebih 10 juta penonton di pawagam Indonesia. Itu angka gila. Ia jadi antara filem Indonesia paling ramai penonton sepanjang zaman. Malah melepasi Avengers Endgame di Indonesia dari segi jumlah tiket tempatan pada satu ketika. Sebelum tu, Pengabdi Setan, arahan Joko Anwar pada tahun 2017, kutip lebih 4 juta penonton dan diedarkan ke lebih 40 negara. Sequel dia pada 2022 pun lebih 6 juta penonton. Dano 2017 capai lebih 2.7 juta penonton. Sewi Dino 2023 lebih 4 juta. Setiap tahun,
hampir ada satu filem seram yang tembus jutaan penonton. Memang seram, action pun ada. Memang best lah cerita ni. Selalu orang kata sequel dia biasanya macam kurang. But I'll be honest, Kudrat 2 punya sequel dia lagi best tau. Tapi bila datang tu, wow, mind blowing sebab sangat lain daripada typical filem seram Indonesia. So seram daripada yang pertama. Scary, very classy horror film. Keren banget.